Kalye survey lang kita sir para sa president. Kalye survey. Sino sir naton president? Sara? Anong masabi mo sir kan Ma'am Sara? Anong masabi mo? Kunting mensahe lang ba? Dahil napatunayan mo na ano, na sa bagay di matalaga dahil sa kan sa ginawa niya Papa si Duterte na maganda niya pamalakan sa una. Yun, Mataraman na niya na. yun lang. Salamat sir. Sir, kalye survey lang ita para sa president. Sino sir ni mo president this coming 2028? Ma'am Sara and Ma'am Lini. Ay, wala pa man mag-declare na sir. Ah, Si Ma'am Sara. Oo, nag-declare na. Si Ma'am Lini, di pa man sigurado po na dalagan siya presidente. oh, salamat sir. Ano, salamat. Okay. Ikaw sir, survey lang kita. Alam niya po, nilid niya ako kung sana kahit tagalin doon ako. Ah, Sara ka. Oo, taga dito. Salamat. Salamat ha, salamat.